श्रुति साहित्य आज शुणिबा सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ गल्प पापी। विराट शिल्पनगरी गढ़ी उठी 30 वर्ष तले किए कल्पना करथिला घंच जंगल कटा होई ता स्थान रे मुंड टेकी छिड़ा हेबो इटा पत्थर लुहा सिमेंटर ई विराट महानगरी। देश विदेशर केते लोकंक कोलाहल रे फाटी पड़िबो रास्ताघाट एवं रंग बेरंगर केते नेली नाली सबुज और सुवर्ण आलुओरे झलसी उठिबो निकांचन पहाड़ तली। हे से जो त्रिशूला पहाड़ शिखर रे नेली नाली बैगणी नियन मालार आलुओ झलसुची, जेउठु बड़ बड़िया ऑफिसर क्लब रु मदमांसर गंध भासी आसुची, तारी तले आउ आखपाख अंचल थिला केते जाति उपजाति आदिवासी गाँ गंडा बसती। गाँव रे चलीथिला 12 मासरे 13 पर्वपर्वाणी उत्सव नाच गीत मजलिस एवं केबे केबे पुणी कलित कराल खंडा फर्सा हणाकटार तांडव लीला बासळी पूजा चड़क पूजा झामु यात्रा एवं ठेकुआ हरिण शिकार मिलवा आशारे बण मानकरे भूया पूजा बलि पड़ुथिले गोटाकु गोटा कुकुड़ा छेली मेंढा पुणी महिषी बाजा बड़काठ शब्द फाटी पड़ुथिला बण जंगल पहाड़ महुआ आउ काठचंपा गछ तले डालखाई नाच नाचुथिले अंटारे हाथ दे झियो माने पुओ माने भी सेमानक संगे नाचुथिले बंशी बजाई। रात्रि महाबल बाघर रड़ी सांगकू अहिराज साप मुहरे हरिण शिशुर कानफटा बोबाली समस्त को छानिया कर दउथला। वर्षकरे थर मेला बसुथिला पुष मास शेष धान अमल परे झील मैंने आसुथिले पेड़ी लुगा पिंधि टिकिली रिबन पानी किणवा पाई। पुओ माने इशारा करुथिबे गछ बुदा उढ़ाल सुसुरी बजाई। तापरे दृश्य बदली गला। थरे बाघ मातिला बहुत मनीष आउ गोरु महिषी खाईगला। बाघ डुमा पड़ी बोली लोके भୟରେ गाँ गंडा छाड़ी पलैले अन्य जगार जाई घर द्वार करी रहिले पोड़ू चाष करी जंगल साफ करदेले। सेठी पुणी नुआ नुआ गाँ बस्ती गढ़ी उठला। प्रथम सरकारी सार कारखाना आउ आखपाखरे आहुरी अनेक छोट बड़ कल कारखाना गढ़ी उठला। करतकल लोहा फाउंडरी मद तैयारी कारखाना सूता कल इत्यादि इत्यादि। सिटी बाजिले लोके जाती काम को फेरी आसती शिफ्ट सरिले धीरे धीरे गढ़ी उठला केते कौन दुकान बजार हाट सिनेमा थाना कचेरी डाकघर स्कूल कॉलेज छापाखाना देशी मद भाटी। आदिवासी मानक क्षतिपूरण एवं जमी जगह जोगाई दिगला अन्य इलाका को उठी जावाई। सेमानक घर डीहरे एबे छिड़ा होइछि केड़े सुंदर सुंदर कॉलोनी बड़ बड़ बैंक आ बीमा कंपानी अट्टालिका मान। चित्र बदली जाइछि ता संगे मनीष भी, किंतु मनीष कौन सतर बदले ना बदली जाइछि। पूर्वर से आदिम गाँ कली जगार देखा देछि केते गोष्ठी विवाद हिंदू मुसलमान दंगा एवं ओडिया अणओडिया खंड युद्ध फौजदारी पुणी धर्मघट किलापति खून खरापी यूनियन मध्य झगड़ा मारपिट पुणी मालिक आउ श्रमिक विवाद। बुढ़ा बुढ़ा लोक मैंने कहती आगे मनीष केड़े भल थिला सते, किंतु मनीष केबे भल थिला जे आज बिगड़ी गला। से करिया गामछा छाड़ी पेंट सार्ट पिंधिछि महुआ छाड़ी देशी मद कि बिलाती पकाउछि। केबे से गोटीपणे तुलसी पत्रटे थिला जे, किंतु एबे भी बदली नहीं सही आदिम जंगलर भुक्ताविष्ट जहा क्रमे क्रमे घुंची घुंची जाई केते कोष दूर रे रहिलाणी। जहा काठ ठिकादार हजार ट्रक हॉर्न सत्वे एबे भी दूर रे ठिया होई रहिछि। अलस हाई मारी निजर लिभिला अतीत को सुमरी सुमरी। सतरे कौन चित्र बदली। आज रथयात्रा रज पर रथ आसी सकाळु झिपि झिपि मेघ पकाउछि पुणी बेले बेले खरा होई
ଦେହରେ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଗଳି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଝାଳନାଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ଶିଳ୍ପନଗରୀରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ସାରି ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ବିଜେ କଲେଣି। ଲୋକମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ାକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଲୋକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠେଲାପାଲା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଲାଠିରେ ଲାଠି ଲଗାଇ ବୃତ୍ତାକାରରେ ରଥ ଉପରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ରଥ ଟଣା ବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ବହୁ ବାବାଜୀ ଓ ମାତାଜୀମାନେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଚାମର ହଲାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବିଦେଶୀ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଆସି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ରଥ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଉପରେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲେ, ରଥେ ତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥରେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସୁଲଭ ମୁକ୍ତିଫଳ କିଏ ଛାଡ଼େ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣା ଉଟରା ଲାଗିଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ। ତାର ଭିତରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଭଜନ ଗୀତ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଏବଂ ଶାଲବେଗଙ୍କ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାଉସୀ ମା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 1 ଫର୍ଲଙ୍ଗ ଦୂର। ବେଶ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ, ଖାଇ ପିଇ ଦିନ ଯାକର ଥକା ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେରା ପହଁରା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ରଥ ଚାଲିବ କେତେବେଳେ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ରଥରେ ହିଁ 3 ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଭଳି 3 ରଥ ଏଠି ନାହିଁ। ରଥ ଉପରେ ନୀଳ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମେଘ କୁଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଖରାକୁ ସେଇ ଖରା। ଲୋକମାନେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଏଠାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନାମଜାଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଖଣି ପଟ୍ଟାଦାର ବାଞ୍ଛାନିଧି ପରିଡ଼ା ଏକ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ପଟୁଆର କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୋହିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ରଥ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ପରିଡ଼ାଏ କୁମ୍ଭପକା ଧଳା ପାଟଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଧଳା ରେଶମୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ସିଲ୍କ ଚାଦର ପକାଇ ରଥ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳରେ 3 ଗାର ଚନ୍ଦନପାଟି ଦୂରକୁ ଝଟକୁଛି। ଚିକ୍କଣ କଳା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ଦୂରକୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରଥ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ପାଣି ଦିଆ ପିତ୍ତଳ ଖଡ଼ିକା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ପହଁରା। ପରିଡ଼ାଏ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସମଗ୍ର ଜନତା ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ନା, ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଲେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟ ସହକାରେ କହିଲେ, ଛେରା ପହଁରା ନହେଲେ ରଥ ଚାଲିବ କେମିତି? ବେଳ ଆସି ଉଛୁରି ହେଲାଣି। ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ତ ପରିଡ଼ାଏ ଛେରା ପହଁରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଏଠାକାର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ଆଉ ତ ଆଜି କିଛି ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜନସମୁଦ୍ର ଅଚଳ ଅଟଳ। ନା, ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିଡ଼ାଏ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ରଥ ବାଡ଼ରେ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ନୀରବ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ମୁଠା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ସୁନା ପରି ଝଟକୁଥାଏ। ପୁରୋହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ସମବେତ କଣ୍ଠରୁ ଆବାଜ ଉଠିଲା, ନା, ସେ ପାପୀ, ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାପୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।